Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau cœur à la fraise. C'est pas pour moi, c'est pour mes clients, c'est une commande. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer la recette. Allons-y, on va commencer tout de suite. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه غاتو قلب بالفريزه. جاي بزاف شباب هاد الغاتو، هادي ماشي ليا، سي كوموند اللي كليون تاوعي درتها لهم وحبيت نفيلمي لكم الوصفه. نتكلوا على ربي سبحانه ويلا نبداو. Dans un saladier, je casse 5 œufs. في إناء نكسر 5 حبات بيض، 180 g de sucre، 180 g سكر، une petite cuillère de vanille مغرفة صغيرة فانيلا. Ensuite, je prends une casserole avec de l'eau bouillante. بعد نجيب كسرونة فيها ما مغلي. Je dépose le saladier par-dessus. نحط اليان من الفوقة. Je mélange bien les œufs avec le sucre. Il faut que ça triple de volume. هنا نطلع مليح السكر بالبيض، لازم يتخلطوا مليح ويطلعوا يضعفوا الحجم. Je retire la casserole et je continue à mélanger. هنا نحي الكسرونة ونكمل نخلط. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Ensuite, j'ajoute le colorant alimentaire rouge, juste un petit peu. بعد نزيد شوية من الملون الغذائي الأحمر. Je remélange bien. نعاود نحرك مليح ولا نخلط مليح. J'ajoute ensuite un de mes sachets de levure chimique sur la farine. بعد نزيد نصف كيس تاع خميرة الحلويات فوق الفارينة. Je tamise la farine. نغربل الفارينة. Et je viens la saupoudrer sur toute la surface de la préparation. هنا نغربلها فوق كامل المساحة تاع الخليط تاعنا. Je mélange délicatement à l'aide d'une spatule. هنا نخلط غير بالعقل بسباتول. Bien évidemment, je vais vous laisser la liste des ingrédients exacts à la fin de la vidéo. مع الاخر كامل ان شاء الله راح نخلي لكم المقادير في اخر الفيديو. Je vois que tout est bien mélangé. Là, je verse la préparation dans le moule. ودوكا كي كلش تخلط مليح نفرغ الخليط تاعي في المول. C'est un moule en silicone. J'ai mis le papier cuisson sur les parois et j'ai huilé la base de mon moule pour éviter tout accident. هنا راني حطيت ورق الطهي في الجوانب كما راكم تشوفوا ودرت الزيت في القاعدة تاع المول. Et je fais cuire mon gâteau dans un four préchauffé à 170 degrés entre 40 à 45 minutes. ونطيب الجاتو تاعي في فرن مسخن على 170 درجة ما بين 40 إلى 45 دقيقة. N'oubliez pas de tapoter avant de l'enfourner. ما تنساوش تخبطوه قبل ما تدخلوه للفرن. Mon gâteau est cuit, je le fais sortir du four et je le retourne afin de le démouler. كي الجاتو طاب خرجته من الفرن وهكذايا نقلبه باش نديموليه. Je retire le papier cuisson sur les côtés. هنا نحي أوراق الطهي كما راكم تشوفوا من الجوانب. Et je le laisse refroidir totalement. نخليه يبرد تماما. Et pour la crème chantilly, je vais la faire au mascarpone. الكريمة chantilly أنا هنا راح نديرها بالمسكربون. Et là, j'ai versé la crème liquide entière bien froide. Je vais la faire monter un petit peu. هنا درت الكريمة السائلة الكاملة حنطلعها شوية راهي باردة مليح. Ensuite, j'ajoute une boîte de mascarpone de 250 g. بعد نزيد علبة تاع المسكربون تاع 250 g. Si vous avez l'échantillon poudre, vous pouvez très bien la faire monter avec de l'eau seulement.
إذا عندكم البودرة تاع الشونتيي تقدروا تستعملوها وتطلعوها غير بالماء. Je fais fouetter quelques instants, mais pas trop, sinon le mascarpone va faire sortir le beurre et c'est pas ce qu'on veut dans cette recette. هنا نخليها الدور نطلعها غير شوية مي ماشي بزاف، sinon الماسكاربون تاعنا راح تخرج لنا الزبدة. Ensuite j'ajoute le sucre glace، من بعد نزيد السكر الناعم et je mélange le tout. دوكا نخلط كلش. Ma crème est prête, je la réserve au frigo. الكريمة تاعي راهي واجدة، دوكا ندخلها للثلاجة تبرد. Et pour réaliser des fleurs, je vais avoir besoin de la pâte à sucre rouge. هنايا باش ندير الورود نسحق عجينة السكر الحمراء. Je vais bien l'étaler dans le papier cuisson. دوكا راح نحلها مليح بالحلال ما بين ورق الطهي. Ensuite, je vais réaliser des cercles avec différentes tailles. Je vais faire 3 tailles différentes. من بعد هنا راح ندير دويرات كيما راكم تشوفوا ب3 أحجام مختلفة. Je vais faire 4 pièces de la taille petite et moyenne et 3 pièces de la taille la plus grande. Après, c'est à vous de rajouter ou de diminuer selon la taille de la fleur que vous voulez. هنا حندير 4 قطع من الحجم الصغير والمتوسط و3 قطع من الحجم الكبير. هذه انا راح نديرها هكذا، من بعد نتوما تشوفوا الا حبيتوا ديروا ورده كبيره تزيدوا، الا ديروها صغيره نقصوا. Je mets le papier cuisson sur les cercles. هنا ندير ورق الطهي فوق الدويرات تاوعي. Ensuite, je viens bien appuyer à l'aide d'une cuillère à café sur la première partie des cercles. من بعد نضغط بالمغرفة تاع القهوة على الجزء العلوي تاع الدويرات تاوعنا كيما راكم تشوفوا. Il y a des ustensiles spéciaux pour faire ça, mais comme j'en ai pas, j'ai utilisé les moyens de bord, donc j'ai fait avec la cuillère. Mais si vous en avez, tant mieux pour vous. كاين أدوات خاصة بعجينة السكر، أنا ما عنديش، على هذيك استعملت المغرفة، بصح إلا عندكم استعملوهم بصحتكم. Ensuite, je prends un petit bout de la pâte à sucre et je l'enroule entre mes mains. بعد نجيب جزء صغير من عجينة السكر وندورو في يدي كيما راكم تشوفوا. Je prends un petit cercle et je vais commencer à le coller. نجيب دويرة صغيرة كيما راكم تشوفوا نبدأ ندور عليها. Je laisse toujours un côté ouvert. Comme ça, je mets dedans le deuxième cercle. هنا دايما نخلي جهة محلولة كيما راكم تشوفوا باش نلصق الدويرة الزوجة من الداخل. Je plie légèrement les deux côtés du haut du cercle. هنا نطوي غير شوية الجزئين منه من تاع الدويرة تاعنا من الفوقة. Je plie aussi les grands cercles. نطوي تاني دويرات الكبار كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je coupe la partie du dessous car on n'a pas besoin. بعد نقطع الجهة التحتانية ما نسحقوهاش. Et je la laisse sécher sur une grille ونخليها تنشف فوق la grille.
Je continue à réaliser deux autres fleurs de tailles différentes et je reviens vers vous. نكمل ندير زوج وردات واحد اخرين من احجام مختلفة ونعاود نولي ليكم. Je prends mon gâteau et je vais essayer de retirer la première couche. C'est une couche très fine parce que je vois qu'elle est un petit peu irrégulière. هنا نجيب الجاتو تاعي وراح نقطع الطبقة الأولى طبقة رقيقة بزاف باسكو ما راهيش متساوية دونك نحيها ما نسحقهاش. Je coupe mon gâteau en 3 couches. نقطع الجاتو تاعي ولا الكيكة على 3 طبقات. Voici ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Je prends la première couche et je l'imbibe bien avec le lait. هنايا ناخد الطبقة الأولى تاع الجاتو ونشمخها مليح غير بالحليب. Ensuite je mets une couche de crème chantilly. من بعد هنا ندير طبقة تاع كريمة chantilly. J'ajoute les fraises coupées en petits morceaux. هنايا نزيد الفريزة قطعتها إلى قطع صغيرة. J'ajoute un petit peu de crème par-dessus pour que la fraise colle bien. هنا نزيد شوية كريمة من الفوق ونمسحها هكذا باش الفريزة تلصق مليح وما تطيحش. J'ajoute la deuxième couche du gâteau et rebelote, j'imbibe bien avec le lait, je mets la crème chantilly, les morceaux de fraises et un petit peu de crème par-dessus aussi. نزيد الطبقة الثانية تاع الجاتو ولا تاع الكيكة نشمخها مليح بالحليب ندير لها لا كريم شانتيي قطع تاع الفريزة نزيد لها شوية لا كريم باش تلصق مليح ونغطيها بقاطوة واحدة أخرى. Et pour la dernière couche du gâteau, je vais imbiber les deux côtés avec le lait. القطعة الأخيرة تاع الجاتو ولا تاع الكيكة راح نشمخ زوج جوايه بالحليب. Je couvre le gâteau avec la crème chantilly. هنا نغطي كامل الكيكة تاعي بكريمة chantilly. Sans oublier les côtés بلا ما ننساو الجوانب. Ensuite, je la réserve au frigo من بعد ندخلها للثلاجة. Et pour les côtés, je vais griller des amandes effilées. وهنا في الجوانب راح نحمص شرائح اللوز. Ensuite, il faut les laisser bien refroidir avant de les utiliser. من بعد لازم نخليهم يبردوا مليح قبل ما نستعملهم. Ensuite, je couvre les côtés de mon gâteau avec les amandes effilées grillées et bien refroidies. من بعد نغطي كامل الجوانب برقائق اللوز ولا شرائح اللوز اللي كنت حمصتهم وخليتهم بردوا مليح. À la fin, je réalise des petites fleurs avec la crème chantilly restante. مع الاخر ندير وريدات صغار كيما راكم تشوفوا بكريمة شانتيي اللي قعدت لي. Je dépose sur le côté droit les 3 fleurs qu'on a préparées ensemble avec la pâte à sucre. في الجهة اليمنى نحط 3 وريدات اللي خدمناهم كيف بعجينة السكر. J'ajoute des petites perles argentées sur mes fleurs. نزيد من الفوق فوق الوريدات تاوعي صوص argenté كيما راكم تشوفوا. À la fin, je remplis toute la surface de mon gâteau avec de la fraise. مع الاخر نغطي كامل السطح تاع الكيكة تاعي بالفريزة. À la fin, je mets le nappage sur toutes mes fraises pour que ça brille. مع الاخر ندير الناباج فوق كامل الفريزة تاعي باش تقعد تبريي. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est un très joli gâteau. J'ai eu un très bon retour.
J'espère que la recette vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, je compte sur vous, ça m'encourage énormément. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا اللي خدمتها لهم عيطولي وعجبتهم بزاف بزاف، جاتهم بنينة. اذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخلوا لي لايك هكذا تشجعوني. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.